लायखा जों सापेले जाखा जों कबजागै तंखा जों सापेले जाखा जों कबजागै तंखा ini narok jotono saimano chini Tipraland Greater Tipraland na sanai puila hai Tripura ni laibo mawo asuksa kabangma Tiprasa siklarok asuksa kabangma Tiprasaro Delhi thanglai tongo kaisa train to telo chini Maharaja chini bagai tin Tiprasar na phiyogna ni bagai ni kaisa train jong already book khaike chini train go miano Mia Sari Paching Roharmani already Pai Shop by Jack, they said on Hagen or a place on night. Sing Jonton Montoron or Simona, Salini, Chini Aro agitation tongo, Chini Aro demonstration tongo, Sung Tripura Hastevo, Niti Prasharok, Sung Tai Shoilia, Sung Tabok Joton or Tansa Anglaika, Sung Tipramota Puila INPT, Tipramota, NCT. TSP Tipraha obahikai thansang laimani yagula edisia hapanga phaiga edisia hapanga phaibo jongnoka eu edisiwo chini o edisi manma bai edisi chona ya pharma bai chini mongsa Tiprasaro phiyok jaglak haste hapanga tongoi tonglai chini IPF ni leader rok bahaina tongo haste hapanga mantri neta MLA chai tongibo chini Tiprasaro phiyok janani kuno lama krui Abon bagi ekmatro lama ongka Greater Tipraland tai Tipraland. Obo mania sak sentaba Tiprasarono Maharaja Jesuk nango asuk no thansa khlai thangnai. Abon ibagi no jeng tini nukhana norobo station koplong joto Tiprasarok mangse tini obo tomungno Dillio thangai tain dino 30 tarikho judi rignai risa kanjak Tiprasaroni jani ja costume kanjak khai tablet chung nango Tipraland tablet chung nango Greater Tipraland ni sirik laike chung lukurokno international national media ron bastang sake aboni loge loge tabo সংসদ অধিবেশন bo chole to 29 tarik chimi norok saimano সংসদ অধিবেশন চলাকালীন kabangma neta kabangma মন্ত্রী kabangma MP rok bahaino national media o mokolo kaine actually Tiprasarok tangbage Greater Tipraland sana nangka chini tongmong bo bhai tongkha जों बुसुका कुसुम जाखा जों बुसुका सातक जाखा आबरक जों क्लियार खे जों फनोगि माननाय ते बुबाग्रानि चाइ तंगंगनो बुबाग्रानि ति फांबायनो जों ताबगले ग्रेटर Tipraland ते Tipraland एचिभ खाइ माने जों अ खा खाइ ओमफ्राय सार नरक जे दिल्ली थानाय जबा खाइ थानि कारण जों खानारि दङ भारतबर्षनि जत लोकफोरानो जों खानारि दङ थानचा তো উলসি কগনাই কিন্তু Tiprasarok আসুক বছর 70-72 বছর মধ্যে সাতক মানে বুথা মানে জাস্টিস মায়াং মানে চিনি মানথাই উলসি কগনাই কিন্তু Tiprasarok আসুক বছর 70-72 বছর মধ্যে সাতক মানে বুথা মানে জাস্টিস মায়াং মানে চিনি মানথাই সেগিনা মানে চিনি হাক রৈখাং মানে আবরকনো जों नेशनल लेवलनि लुकुरकनो मिडियानि थ्रुति जों खानानै आबनि यागुलो जों फनुगनाय जों थांसा Tiprasarok आगे के चिकन आरो बागै जों ताबो जतनो थांसा अबैके फाइजा हाय सार दिल्लीयाव थानाय ताम Greater Tipraland आबनो मेन आबनि यागुलो चिनि महाराजा जों ताबो आरो थांमानि यागुलो पार्लियामेन्ट भिजिट खायनायनि बागै जों आरो थांनि पारमिसन नाय खाना जों खाय chini chung EM CM MLAs chung khana thangai tongo chung bahino Dilliwa chung khana thang ka hingeno chung bahino permission ni bagi sikhane te chini Maharaja ni netritwe kaise protinidhi dol borok bahino honorable home minister tai prime minister emalaina ni bagi bahino permission santhai Greater Tipraland ba Tipraland jeta tabok dimanoti Dilli thang tomani koma asole chini 12 লক্ষ Tiprasano mothangmani baloi joto volunteer si siang thakago जों सेबु खाइते ते Tiprasani একটা বেডেক ngei जों अरो जागा न आसक थंगै जों सुगिया अबन बागै जों जखन मुभमेन्ट नफ्रंखे आं इन्डिभिजुअली आं पगै थांपायो जों ताम साख्रि दे खाइताम खाइ ममा हाइरो खाइ बागै जों स्पेशली न तंकुति किसा मियारगो तिनि रगो मान सकमान बिजों जों थांकुति बिहारगो अथवा लखनौरक थांखांगा चिन चामुं बाय मिलिया अ खालि मा दंजानाय अबन बागै जों बाता सारक हाय 1.5 मन हाइरक 60 किलो हाइरक अथवा रम फेरक जों अब 1 कुइन्टल किसा एबा ब्र कमति हाइरक दैरक जों जे मानतै किसा जों हाय
जुगालमानि बिसिंथि जों अर भलन्टियार्स अथवा सिनि मुभमेन्टआव थांनाय दं जों आफारनानै लायो सिनि सारनि बिसिंथि इएम सारनि बिसिंथि जों बनो कन्टेक्ट खायो ताबो गोसो जराथ' बुजा जों ताबो गारिनि टिक लायो लगे लगे सिनि टीम लिडारनो बियाफारि हामबाय